Знархан бестектава изар хорс базунга пацагадаланир саугацаути студии габарата Ирина Райдянолс биртай равагда сайрагдар тиматал. Пацагадун аран фехаланет саутам хацакта арастарсад инцидентта маруазын намасай варсканана механисты фалгатта фембалдан. Нерекон технологитай пайда кәнін фадатта массун информации фарастамина вәрттен вағдырцыд мастер-класс. Сакурдиятен әрсәві әмбәлу нарх костайы қавы айвадун студии әвзомныв генжеті әнтішчін архайт әмәдат тәріфәнтті. Президент Гаглойталан Рарфакота Пацагадун регистрации кадастрыма картография службы куштытанса профессионалум барак бонусатан. Бастай сарглавак банысанкута аца служба каю Пацагадун системы юхай. Амая куштыта цыбырым ходмаравды стой са кысты хорс цаттадинат. Ама профессионализм. Президент сынзахта фидарана нирзинат ама ночу фылдарын тестата сархайды. Дартарканам информацион равахт. Фас Кавказы эдас динадама стабилун динад бага кананоины санантажиневак дискуссита хаядишчитан вот фембалд. Фатсаджидар раразмар садеста пацахадона арам вахс аназаконун пост айсын. Гуманитарун ама андар актуалун фарсата. Карумбаттана банысан кудырсыд автомай юми агайва вару стабилун. Ама невзбаверанис базырта дарттар даран тышчинай кейсавдысты реализации. Bunu fatka akşak farsatay sayıvit vistay qava anaza konay Gürcistan politsiya post aysını fadal. Atsı fars raraz magundırtsa ve alkatsı film baldarastacıdar. Kodstay gurbanı sankuta atsı farsta xussariristunun çısıl fala xorzardam ivanzinatta kayis vay. В настоящее время никаких прорывных действий пока нет, но есть определенные такие надежды на то, что мы сумеем убедить грузинскую сторону, и этот пост будет выведен с территории Республики Южная Осетия. Fastak film balday fastama registratsiyersiz ist xussariristunun patsahadun aran fixalını fond save. В Дунай Саю Фадал Бакундерцет уголовный коттаг. Из 5 человек против одного было возбуждено уголовное дело. Вот, 4 остальных были оштрафованы и выдворены с территории Республики Южная Осетия. Xussariristunun delegasiya sarglavak kodsteygorı nıxastam gaska. Xussariristunun valdafun tığdad Gürcistunun anataxa qabaratı fixalını Fadal Savta registrasiya gunнирцет. Не было за истекший период нарушений со стороны правоохранительных органов. Это уже тоже продолжается достаточно длительное время, что тоже мы считаем очень положительным моментом. Есть одно нарушение со стороны патруля миссии наблюдателей Европейского Союза. И этот вопрос обсуждается очень активно и с представителями руководства миссии Европейского Союза, и с сопредседателями международных дискуссий, которые проводятся в Женеве. Xussariristunun farsbanı sankutdazaga misi kuşeterdege xussariristunun patsagadun arana rejim fixalın savta registrasiya gun fıtsahat nirsedestim. Есть определенное понимание в этом вопросе, и мы надеемся, что в перспективе эти нарушения прекратятся в том числе. Точно так же, как они прекратились в районе населенного пункта Мугут. Там тоже были моменты, когда патруль миссии заходил на территорию Республики Южная Осетия, и после активных консультаций и проведенной работы эти нарушения прекратились. Atı azıfıtsak filmbaldan nimiyak xatsakta sarazga kodsteygor banı sankuta vavarkayust abilun emeanevskayis incidenta marwazın ama sayvarskan mexanizm felgatte vaxtsavak bazırtta antışıdan kayatsavdiste vemay. В целом могу сказать, что за истекший период, прошедший с момента последней встречи, которая состоялась 22 декабря прошлого года, обстановка остается стабильной, прогнозируемой и спокойной, что внушает определенный оптимизм. Инцидента марвазен ama sayvarskan mexanizm felgatte radun filmbald vaqdırtsavzan irtin fıtsagan mardı. Tabıl telvira medyoterinat irsoytu zarema informasyon ravaxt abun.
قباتر خستون خلار زرداده ماک یه وقت من نفس مسك آخمی بازدیدنی جیوت آناتولی چیزت داودون زردته و من آدونیل بیرا را سرد نبانتس قباتر ایف مارد اوکراینه سرماگون خستون اپیراتسی خستونن آبون ایرزل زاخت فستاک خرزبون پرزیدنت بارام مگسکه یا عملات فستا خورزخ چنرست فده فستا قاقنج اوردینی فدوخ میتینج ود نیسان گورتر Trinval وقدرت سرماگون خستون اپیراتی یا خستو خسکنگه فماردوک جوت آناتولی ینوسون بنات مافندراس کنن سیریمونی قایتار آفندراس کتوی خستون قدیمه فدوخ سیریمونی خاد رئیس دو پرزیدنت گاگلوی تالان رسپوبلیکا خوسال ایرستون روسیه فدراسی خس برجمین وار مراد گولاخ میداف خیتا دوونگتا پارلمانت دیپوتاتا تخون ویدامسفات ام اخسناد مینورتا خستون ام گرتا ام سلوجبا گنجتا فدوخ میدین جران خسکنگه گاگلوی تالان خوسال ایرستون آدم ام یخینو می مثلا خست زاختا جوت آناتولی بینونتن ام خیوتن باش سخ خشته او چیرات داودون زیانه تگاگم فتجا خوب نیست من مراز مجبور تا کد زختوی تولیک فستاک کدوای زردتا چی فریسن کد تخشا خمال فزغر و از آجیناد ماشویم بایده گتر راز در خوزات بینون تمدستم در ایرون لگنگرنج موزاو چون نویم بایده بلدای در مایو بون دوه قایتاره ایرستون سفستاک فنداگل کبیتم در مقوز دارتون در وید 5 سال دارجو در باشم بایدنج سفارس ما بالا بودند. بیرش در تایس راست کنم مراز دخن فلا شاد راز دخن ننی کی بود. مردن ننی چی را بگوز کنجی. من اکاس در تا فرد اکاس در سمارو گچل چیز در لفو در بینون تا در ریسن چما بونه من باشه دستم شوی مختار سفارس ما بالا هم مثلا سرست کرد میا گچل فنچون در شبستم شوی و شبست روخ سوگت بینون تن خوشاو تخرات فدوخ میدین جران خاص کتا مراد گولاخ میداف کتر جوت آناتولی ما ودون служба کتوی یومم А я прощаюсь со своим однополчанином, потому что мы служили с ним в одной дивизии. Анатолий не боялся смерти, презирал. Но он сейчас здесь, а мы с вами стоим. И мы стоим здесь с вами и смотрим на него, только потому что он отдал свою жизнь. Такие, как он, это герои. Мы на них должны равняться. Мы о них должны всегда помнить. Потому что будущее куется такими людьми, как он, как Анатолий. Если мы не будем помнить о таких людях, у нас не будет будущего. Нас не будет. Спи спокойно, герой. Пускай земля будет тебе пухом. آناتولی ام گرته ام служба گنج تعویرا خود توی کد یوزر دیون آدیماک ام اوانک جنم بال آفتم آناتولی را گرد زاو رایون گفته قوه سکولا کاست فتیز ایرا گرن قوه ویفسته آخر مباسط خیندوالا نفگنن آخر گنن دومه امیا کاست فتیز ایتک خورز نسنتیمه فلا این نفگنگه کوسم بانتست در مستر تبر رستگمه و من ام خادیستا گرزستون نخمه خستون آرخایتتم قاروجن لبودی من تاش شو بدی همین ازت تا مفستمک آخشفنی کتا ورد شنخوزن آدم دی حال چی در میگن نیمه شدی اما یریون برسراز مشدی آخم قاروجن دی ودا یرستانل ساگبن تکس کتا ورد آپال چنه ما باشدیست ما هاوشتان گفت تکتی ما یم بست تکتی ما لکات کتا سیرستانن شمی از ناگ مار باخیزا یخینی کو بامبخستا خوزر ایرستویناک جیوت آناتولی فنجای فونجا زده برخیونه آتش سرماگون خستون اپیراتی زونامه آخشاگ میسی خسکنگه وی افدستا اتسک باتریادیز یتسارد سیز قباتر زیناده اما آرد بخردل یوزر دیون و ون سویتون قباتر زیناد اما اخسار رافدی سنت خی خوزر ایرستون پرزیدنت برامون مگسکه جیوت آناتولی یا مالت فسته خورزخش نرسد فده بسته قاقنج اردینی ابو ماخیوت اما وقت صدم فستک خرزبون زاختوی کوزات دمیتری اندر وی در قبات رایف مارسر ماگون خستون اپیراتی اما انا بایگاز قد گون وقتا یبینون تزردته ادونیل دمیتری نوم باز زیزانیس کت قبات خستون اما رای گرم بسته انووت پاتریوت و من فستک خرزبون زاغم مار باست نبسته گوختلوی گاتر
Abonnie festag van de gelafendarast kuttoy sermagund khastun operacji famordo و khastun kozat Dmitrie و famorda savgaz ambis fale mardum bor rakhas nintest zavgar restajim kozat Dmitrie tragikun malatester و zawdina desis ya binuntan yevvaxsadaman amma abad respublikan qaytar lapuen festag kharzbun zagm marbat dest patsa khad sergla و gagloyte alan khitsavad be parlamento wanktam khiwatta amma vaxsadam yem kushta yem garta maskhaktam sepatets askamtel dar zindester مستمرست مثلا این خسته زرده و دیگه خست کنگایت سار چی را ولدای کتا و قایتار بینونتن اما خیوتن نیشه نبون یا مونده دی فتچن هفتم مدام آمونده شه کسا اومدنی فرزنده نفدال تیواخم نخواست زختوی و توی گندام دکو بکنم بدتر دام نوی فرزنده بچنو دی یا موند هفتم دو مگس لب بودی خوشه خسته بدره در فتچگن Komaga ma šedi razvedka, diversanta mu disme, razma šediš, prsta razma mel hakama zalkobosam da. Niše nabunu, abun yol derste ya binun tehiyata, ya kastarta, ya federsimata, ya hiyata, yol derste ve zavtravule. Kozat Dmitri و درای گرم بسته اتساق پاتریوت اخسارجن اما واندون خستون وی آلوز مدرسته و درای گرم بسته باقا قنمم یه فستاک سولفتونگ در ایوزردیون و دیارد بخاردل اما خسته افدستا اخسار اما قباتر زیناد دمیتری سقومل سیزاره فلا و من کسکه سیس اتساق خستون یه قباتر زیناد اما اخسار روخ نوزستنه آدمای کدرای گرم بستل ایوزردیون و ونت سویتون آفتم آرفقون دود آخم از زاجیناد بکر وخیت بزن مکان بستن شیونی او دو خوره سست کنه دیما گذاتم کتقامل کتاب پاسایتم در آفت آبون نالیمه روست اوش بست خور زختوات چی خور جنا بیسته و چه خواهی جنوم فمارد و خستون نفستون کادیمه نگدر سدی رای گرن قو قورنیسم یفد فرسمه کوزات دمیتری ام بازداد ارتس ولونه قایتار روخس نوستم سرگه بازدایزن یخیوت وخصادم اما چیز تاو دون زردتم خوستاری رستون پریزیدنت بارامد مگسکه کوزات دمیتری یا عملت فسته خورزخش نرسد فده بسته قاقه نجم اردینه Тартар кадам информацион равахт. Видеоконтент нареккун хоста стай оперативун косте сусак динетта. Водон фадал журналистан вагдырцы да мастер-класс. Валдай кустар сдахцет монтаж канын процесс ама нареккун технологитай пайда канын қоттагма. Массон информацион фарасте миневертан лекций бакаст медиа специалист Алена Ручина. Журналистах санвед нейсан куртар. Раджи кусунчиройд тамай профессии завгор растакчи суц журналистан охурадун программой фалгатта пресс-центр Спутник Южной Осетии вагдырцы десте мастер-класса. Сармогунд куздор захтырцыт камера исене ма монтаже процессма. Автомони рахзак пайда канны фодаттам дар. Алси темай фадл лекции бокаст медиа специалист Алена Ручина. У нас здесь есть громкость, и внизу у нас есть появление и затихание. Это то самое интро и аутро. Делаем так. Появление, оно у вас будет плавным. И на сильном, чтобы оно у вас на сильной доле не заканчивалось, вы также делаете затихание. То есть вначале оно у вас плавно появится, и в конце оно у вас плавно уйдет. И это не так резко будет бить по ушам. ماسترکلاس رستاجی یا خواهیش چتن رازر تا آل خزون فضواتن مساتسالون خوزکتن ویدیو کانتنت نرک کن خسته فدل روچینا لامبه نگه بارن کود تا ارمجت فدل оператив و نکوسنن اما монтаж کنت ساخن مابیلون приложение тисканан وی. Основной темой нашей лекции, нашей встречи, это стал быстрый оперативный монтаж и подача мероприятий. Сейчас, на сегодняшний день, в 21 веке у всех есть телефоны, и не всегда удобно выезжать, если ты оперативный корреспондент, на место событий с большой там камерой, да. Мы, как всегда, достаем телефоны, быстро снимаем, оперативно обрабатываем, может быть, на коленочке также монтируем репортаж и отправляем его в редакцию. Вот сегодня как раз мы разобрали все инструменты, которые нам помогут быть быстрее, которые помогут усилить качество нашей работы и нашу эффективность и продуктивность.
Serma gonday rutina arzert da aday moja qustar diaxi metsaxan video azdaxtan. Marazert da atsı qıttaje tsaxam sayrag minici tabaxus kandiste ödattil. Uy maraxitsan kutavos xassaje koste iskustven intellekt kayxunens uy avnalantil dar. Niraxzakta fadat dattens montaje ma video arazını. Afta marmak vasatta kanen rastak dar barak fak attar kanenen. Atsı qıttagaxşagunu kabarta operativune adattin kufaqa uvad. Мы научились, во-первых, как работать с нейросетями, которые у нас есть в бесплатном доступе, и абсолютно каждый может попробовать создать небольшое видео с помощью искусственного интеллекта, картинку, которую можно поставить как заглушкой к видео. Мы научились также писать кликабельные заголовки, потому что заголовок — это наше все. Если вас заголовок зацепил, то, естественно, к вам придет зритель, к вам придет просмотр, возможно, будет реакция или комментарий, зависит уже от вашего сюжета. Lekții tăxadiştitan bakundırçıdıstı praktikun rekomendasyita. Mesela bozunga kutuy profesyonal un arxaydı razmatı nırık kun tendensiyeti madar. Urit daira medöterinat ırsuytu zarema informasyon rağd abun. Студии фададад рмаст разгафалтара курдият раргум каннанна фалама бирatan aqas kanısa fiden desniyat ravzarınandar. دوده سازه در خکوستای خواه و ونات کنس فالدستادون ستودی آدمون نفگنه گبرات باریستا فسیودن نفغا و خلار کنه یزونن زینته. افزونگ نفگنج تنسا میتونی نفکنن آیوا در واجه رارگوم کننن ام ایس ابد وابرت در اما سن انتس کدر کنه. و دون کستتا راور در سانز آل غزون راو دستته اما سن دارتر انتس دفندیکته زاختا نواتخ سکو کوی تانجیلا در. خاتنیس آخورن توزاوتف نفگنج تصدونی انگارنات اف دیسنس آلا خوسته. گستای قو آستو کوک سکولای آیوادون ستودی سکولا زاوته آخور کننز نفکنن آیواد بندورته. ستودی بای گم دوامین سپرده سماز دوامین استم آز خسته فست سکولا ریکانستروکسی گند کرد و تسکوردیات جن آخور گنینک تل وردرست سرما گند بنات سه آیوادون آفنالن ترای رزنن. ستودی کوس دواد اساس درخه اما ودینر مرایستا بیرن مزخر زیوجته. یکوست تفدست دست بیرن مزراف تكود ريسبوبليكا آفتوما اتيادر زغم قفقاز گورت اما مسكوي در ستودي ديريكتر گبرات باريس سرست روی آخر گنينك تاي alles velum madaris yazarda rasul jinot ما فنده زغن وی yazarda me نوجد تنگدر چی هایسن بایده وی یا نفکنن قطاق دارتر در اکنن ستودی بای گومی فستم آخر گنینک تکوخترات صدقای نفته امسفلد استادون کس دارت در سوه هر ولاز در زرافرنس نوگرگون کردیت کستته اما بیرتن ستودی آخر تسوینس آخشیاک سفیدن دستنیا در افزرسته خبیات آنن آت ستودی در آخاد گبنا تاخسیه دارت درت سارده ایوان دسم گلاس آخر گنینک نری دگن زونه کدم با دستن کردیات اما فند کنه مادلیر رات سون ماخیشک دکن شما ریسونک obakúsun ma itel kompozíciatel živopisel pokusun ama staj šajčan vačan dizajnerskima. Cem tě vacho organiztamani štrbuznek cen miosas ma kajfačal chorkutoy kutkao rosnevkanen kutkao srosakanen. Республика Хусариристон آدمون نفگنن گبرات باریس رازامنده سبالت آخر کننز آل خزون نفکنن میداده و آل آخر گنینو جزرده مدر سار فنداکی و یوتراف دیسن سرده گونیزر ارز خخته اما خزارون سرگویته خبیات میلانای زرده متاد سوه سرده گون خخت نفته و یوارزون در آفت زافون Acest udzamașaven i duoze. Mama rozdardarshtan. Mama zarda manevkan tengshava. Ere nevkanen česk alanoy grubnik atasobirat kane. نفگنن استودیا آخر گنینک تنفادات داده آلا خزون خوسته کامپازیسی تا روح سمن تکنیکون اکسپریمنت کننن اخوستکنه کدف زونگ آفته فلترچن نفگنجتن در سکوردیات رارگم کننن که زغنه قو آتس خود دا جاخشیاک بنا تاخسنس فلترچن آخر گنجته در ایسنم آخر گنجته آدم بون نفگنک خبیات روبرت اما تدت ریتا کورام چسک آخن رای دیانه نه نورنت داشته من ناخم استودیا راشدایی تا خم سوالت ننودایید ولی کد کسوت اومگسکه سنفت سمنه ونود نالزگاتالی ساکت نرما خرزر گون و دری استودی گالیگتای فسته نلاوه نفکن نرمجی تسته یایول خوز در خلارده کد بافی پایتا و مگسکت سال در بونه کست فسته رای گوره نف اما فقزدک در کن استودی گالیگتسی نه آخر گنابتن جبه خومن امون نفکنن چوزگ نفکنن چی نگای قطرت مقوده در نفکنن خاخته
Մասկտաբա լաստա չզգ իვნը մակավը ըրթաբոտ։ Ման ֆանդես նվ կաննա կավը կաշի ժուարի ուի։ Студии Катери Тервейсфелд стадун атмосфера скола заутац урокте фесте арвитенс биререстек. Уи фестиваган рай гуренс ирт алхозун техникате кун нефте амасам касын уцестен ахсызгун. Кодолоз хофта ошиоздар форосвелун младшая группа. Хистартек тата ост свелу. Кусам нефкана свеллатев зарневе кавса охорканен. Hevzong nevgenci tenise bet hoverta der seqode tenftay ravdisinen. Studi guxtari ve gatırne axor gelinekte farsma ballavın ceme atsı qottace fiden sequxte bafta entestetem. Skola ayvadun studiu kurdiya trayrezinen effektivun format. Axor zauten sabonu skola feste sereste gentesçine erviten. İsen bir efente vutsinimetse ayvadun ravdistete. Emetasın adem arx kendisi sentesteten. Sekosteten tavudzem balxen nefadat der. Kokoytan jela tuata David Komeritata Fatima informațiun rawacht abun. اما کرون بتن بازونگه کنزستم ارتنم یانوار نبسته بون خد برکنن تیمه. Znavr rayonu vëdzeni si Ivgasës Valdef Xarmat bune avdıq 2 graduсы. Ivgasës vëdzen Zav rayonu der Valdef Xarmat bune fon 2 graduсы. Axan bune xed vëdzen Quaysay der Valdef Xarmat bune irtaq 2 gradus. Leningor rayonu der Ivgasës Valdef Xarmat bune avdıq 2 graduсы. Ivgasës vëdzen Respublika Stolica Țhinvalı der Valdef Xarmat bune avdıq 2 graduсы. Ахамедистина информацион службе басатта гундырмаҷата. Албондер насар 12 хурс хабар тафадмал нарадун фим балдма.